sus, aga naman ng gali. Ano naman yung balita ng mga basikan? Kusupong, basi may chika naman yung kalabanan OFW. Ngayong adlaw mga pinalanggan namon nga pagpuluyo sa Coronadal kag South Cotabato. Ako si Generals A. Ellarmo. Subong nga adlaw aton pagpatibon ang kahimtangan sa aton mga overseas Filipino workers kag ang mga inisyatibo sa lokal nga gobyerno para sa ilang proteksyon kag suporta. OFWs, padayon ng pagpangabudlan kang paglaon. Suno sa ulat sa Bangko Sentral ng Pilipinas, tumaas ang 2.6% ang personal remittances sa mga OFWs sa Pebrero 2025. Naglabot sa US dollars 3.2 billion. Ini nagapakita sa padayon ng kontribusyon sa atong mga kababayan sa ekonomiya sa Pilipinas. Apang hindi natin manikawan ang mga risiko nga ginatubang sa atong mga OFWs. Pareho sa kakulang sa proteksyon kag malain na kondisyon sa trabaho. Ang mga isyu nga ini nagapakita sa kinahanglanon sa mas epektibo nga suporta kag proteksyon para sa ilo. Inisyatibo sang lokal nga gobyerno, suporta sa atong mga OFWs. Sa Coronadal, ipabaskog sa Office of the Building Official ang implementasyon sa Building Code bangod sa nagadamo nga kontraksyon sa syudad. Ini nagapakita sa pagpanikasog sa lokal nga gobyerno sa paghatag sa mas maayo nga serbisyo kag proteksyon sa publiko. Sa pihak naman, ang provincial government sa South Cotabato, paagi kag Governor Rinaldo S. Tomayo Jr., nagapadayon sa mga programa nga nagalibre nga edukasyon kag hospitalisasyon sa mga pamuluyo. Ini nga mga programa nagapakita sa dedikasyon sa gobyerno sa paayos ang kabuhi sa mga South Cotabatoans, lakip na ang mga pamilya sa OFWs. Panawagan para sa operasyon kag publikay. Gani kabay pa nga magpadayon kita sa pagbuligay kag paghatag sang suporta sa atong mga OFWs. Paagi sa kooperasyon sa lokal nga gobyerno, mga organisasyon kag komunidad. Mahimo naton masiguro nga ang atong mga kababayan sa luwa sang pungsod may aras ang proteksyon kag suporta ang ilang pinahanglan. Ang mga pinananggan ng mga pamuluyo, kabay pa nga magpadayon kita sa pagbuli kag pag-intindi sa mga OFWs ug sa aton lokal nga mga programa. Madamo pa kita sang balita sa buong nga adlaw. Para sa dugang nga impormasyon, pati naman sa global health diri mismo sa South Cotabato, aton kilalahanon si Diana, nga yara subong sa field. Sa Coronadal City, ako si General Ducusin kag-ari na ang mga pinakaulingi nga balita halin mismo sa aton probinsya sa South Cotabato. Ini ang mga importante nga nahitabo sa aton rehiyon. Sa ulo sa mga balita, nagapadayon ang Coronadal City sa Global Health Initiative sa tumaksang mga hagit. Ang probinsyal nga gobyerno nagapadayon sa pagpalapad sa mga pasilidad kag serbisyo panglawas. Lakip sini ang plano sa pagdugang sa mga medical personnel kag pagtukod sa modernong molecular laboratory nga magatubang sa mga sakit pareho sa HIV kag TB. Ginselebrar man ang World Wetlands Day sa syudad kung sa diin kapin sa 800 ka tawo ang nagtanggong sa clean-up drive kag nagtanom sang 518 ka kahoy. Halin sa ini nga aktibidad ginahangyo nga ipabilin limpyo ang aton palibot bilang proteksyon sa panglawas. Ang mga inisyatibo nga ini nagpamatuod sa dedikasyon sa Coronadal City sa pagpanguna sa global health standards. Sa paagi sa pagpaayos, tura digital innovation, community engagement, kag environmental conservation. Ini si General Ducusin nga naga-report diri sa Coronadal City. Maghagong, magpabilin nga may kahibalo, kag pagpadayon kita sa pagtukod sa mas maligpon kag mas sustainable nga South Cotabato. Naturals may 100% natural coconut cream extract for hair na nagba-bounce to the left, bounce to the right. Bongga hair bounce with Palmolive. Ayan na, national news naman. Sana puro politics, sana pagkain, please. You know, kanin nga. Pero teka, 55 per kilo?
Magandang araw, Pilipinas! Welcome to Balitang Swak, where serious news meets smart and simple talk. I'm Pamela, your anchor, and today we're talking about something close to every Filipino's heart. Kanin at ulam? Yup! Did you know that Philippines just declared a food security emergency? Don't worry, we're here to explain what that means. For more on that, let's go to the news anchor, Dayanan, who's live in a palengke in Quezon City. O, kamusta ka dyan, Anchor Dayanan? Ay nako, Anchor Pamela, mainit pa sa kaninang balita dito. I'm here at Commonwealth Market and people are really feeling the heat, not just from the weather, but from the rising rice prices. Tignan mo ito, regular rice is now 55 per kilo. Parang dati lang, 44 kilo, di ba? Let's hear from Ate Lisa, a rice vendor for 15 years. Ang hirap na anak, tumaas na lahat, bigas, gulay, minsan isang bakit lang kami kumakain ng kanin sa araw. Go! Ouch! That hits hard. Kaya ngayong taon, the Department of Agriculture said, tama na, let's act. They're now releasing stored rice to help lower prices, and according to recent surveys, about 27% of families have experienced hunger lately. That's more than 7 million households. Grabe na to! Grabe nga, kaya importante talaga ang plans and programs like the new strategy from the government and even the World Food Program to help farmers protect the food supply and make no Filipino goes to bed hunger. Also, may proposed law called Zero Food Waste Act to save extra food and give that to those in need. Now, that's smart. Tama, Anchor Pamela. And syempre, tulong-tulong tayo. Buy local, support small farmers, and don't waste food. Laban lang Pilipinas. Well said, Anchor Dayanan. That is for today, Balitang Swak. This is Anchor Pamela. And I am your Anchor Dayanan reporting from Palengke. Kain tayo, pero tipid ha. Bye mga kabalita! Pabili nga po ng suka. Yung ganito. Ah, dato puti. Lahat goes sha-la-la-la, sha-la-la in the morning. Will, from Christ crisis to world crisis, what's next? The earth charging us rent? Okay, but real talk. How are we still not fixing this? I can't even keep my room clean. And they want us to save the planet? Sustainable development sounds great. If only my bank account could sustainably develop too. Good evening. This is Mary Shella Bagorio reporting from Global News Network. Today, the world stands at a critical crossroad. Despite ongoing international efforts, the goal of achieving sustainable development by 2030 remains distant. In 1987, the concept of sustainable development was introduced as development that meets the needs of the present without compromising future generations. But today, the balance between economic growth, social equity, and environmental protection remains fragile. Rising poverty, deepening inequality, and worsening climate conditions continue to block progress. In the Philippines alone, 1 in 5 people still live below the poverty line. Meanwhile, corporate CEOs earn millions monthly, highlighting a growing income gap that hinders inexclusive development. Environmental destruction is another major threat. The world is consuming more than 1.5 Earth's worth of resources every year. Rich countries like the US and China lead in ecological footprint, while developing nations suffer the consequences through deforestation, polluted rivers, and water shortages. The United Nations 17 Sustainable Development Goals, ranging from ending hunger to combating climate change, were meant to be a global blueprint for a better future. But many of these goals are now at risk of failure if
business as usual continues. Experts say it's not enough to focus on economic growth alone. True sustainable development must prioritize human welfare, environmental conservation, and fair distribution of wealth. As we face the realities of climate change, global inequality, and overconsumption, one thing is clear. Sustainable development is no longer a distant ideal. It is an urgent necessity. As the world grapples with urgent environmental and social challenges, we must ask, what future are we truly building? Up next, we stay on the global stage, but shift our focus to a controversial issue that has sparkled passionate debates: immigration policies in the United States. To break that down, here is our next correspondent. Look at complex. Hey, and welcome. Today we're taking a closer look at complex and often contentious issues of immigration in the United States, particularly focusing on the policies enacted during Trump administration. The topic of immigration has sparked widespread debate, raising questions about border security, humanitarian concerns, and the rule of law. During his presidency, Donald Trump implemented a series of policies aimed at curbing illegal immigration. These policies included increased border security measures, stricter enforcement of immigration laws, and an emphasis of deportations. I have here with me an immigrant from USA. Hello, ma'am. As a person who live in United States, what can you say about the Trump administration policy? As a legal immigrant living in the United States, I support his approach as I believe it is within our president's right and responsibility to enforce immigration law and remove those who are staying in the country illegally. The US already has a large population, and allowing people to remain without proper visas or permits can lead to overcrowding and strain on resources. Okay, thank you, ma'am.